اللہ دا قرآن آخدا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ابراہیم پتھر دے بیٹھ گئی اس کعبے دے ارد گرد چکر لگا رہی 7 چکر لا لے 7 چکر لگان تو بعد آخدے نا اسماعیل پترا کعبہ صحیح بن گیا ہے اللہ فرمایا ابراہیم تیرے چکر لگانے میں نو پسندی آگے نہیں تو 7 چکر لگائے نے تے قیامت تک سارے حاجیانوں جب میں چکرہ جنا پا دے تے مینو ابراہیم دا رب کون آکھے ارے بولو سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ نے فرمایا کعبہ یووے اللہ نے فرمایا پہلا میرا گھر ہے زمین دے اتے جڑا سب تو پہلا گھر بنے آئی اللہ نے فرمایا میرا گھر کعبہ سب تو پہلے بنے آئی اے اول گھر پہلا گھر ہے اللہ نے فرمایا اے مکہ گھر میرا پہلا گھر ہے اے ہدایت عالمین واسطے یاد رکھے آج اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ اللہ نے مکہ نو بکا کے آئی میرے نبی دی حدیث پاک سنو میرے نبی نے فرمایا مکہ بکا تو نکلے آئے بکا دمانی چوس لینا آئی اللہ نے فرمایا ہدی للعالمین اے ہدایت عالمین واسطے اے عرب والیاں واسطے نہیں پاکستان والیاں واسطے ہی نہیں اے پوری کائنات واسطے عالمین واسطے اللہ نے فرمایا اے ہدایت اللہ نے فرمایا اے بکائے میرے نبی نے فرمایا مکہ بکا تو نکلے آئے بکا دمانی چوس لینا آئے میرے نبی نے فرمایا جدو کوئی بھی حاجی حاج کرنا جاندہ آئے عمرہ کرنا جاندہ آئے جدو کعبے دے قریب جاندہ آئے میرے نبی نے فرمایا بکا دمانی چوس لینا آئے جدو پہلی نگاہ مسلمان اس کعبے تے مار دائے کعبہ دے سارے گناہ چوس لیندہ ہے میرے نبی نے فرمایا وہ انسان انج ہو جاندہ ہے جی میں انہیں زندگی چے کدے گناہ کھیتا ہی کھئی نہیں اللہ دے حبیب نے فرمایا مکہ بکہ تو نکلیا بکہ دا مانی چوس لینا ہے جڑا ایک نگاہ کعبے تے ویکھ دائے نا تے کعبہ انج دا چوس دائے میرے نبی نے فرمایا او انج جی میں آج دنیا تے آیا ہے میرے نبی نے فرمایا او انج ہو جاندہ جی میں انہیں زندگی سے کدے گناہ نہیں کیتا انہیں زندگی سے کدے گناہ نہیں کیتا انج دا پاک ہو جاندہ ہے کیونکہ ایک کعبہ اللہ دا گھر ہے نا اور فرمایا ہدی للعالمین اے ہدایت عالمین واسطے لو بھئی آج کعبے دی گل کرنی ہے تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دا ذکر خیر شروع ہے آپ نے کیمیں کعبے دی تعبیر کی تھی یاد رکھے آج میں پہلے عرض کی تھی کہ کعبہ ایک ورانی جگہ تے ہوئے ابراہیم دا پتر حضرت اسماعیل تے بی بی حاجرہ حکم ملیا انہوں اتھے مکے والی جگہ تے چھوڑو محرم اتھے ویرانے والی جگہ تے چھوڑ دے وہ اسماعیل بی بی حاجرہ اتھے تسا سماعت کیتا اتھے پانی دا بندوبست بھی کوئی نہیں اتھے آبادی دا بھی نام و نشان کوئی نہیں ایک قافلہ آیا اس قابلے والا بیکھیا پانی ہے وہ اتھے آگے انہاں اتھے اپنے خیمے لگائے تے بی بی حاجرہ نو کہندے نے اے خیمے تواڈے اے سارا کچھ تواڈا پانی تواڈا اسی اتھے مسافراں تے بستی لگا لینے
ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਰਤ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੱਕੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਲੋ ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਸਮਾਦ ਫਰਮਾਓ ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਆ ਗਈ ਖੈਮੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜਦੋਂ ਖੈਮੇ ਲੱਗ ਗਏ वक्त गुजरता रहा लोग आहिस्ता आहिस्ता उस मक्के नूं आबाद करना शुरू कर दिता मक्का जिहड़ा वराना है वह आबाद होना शुरू हो गया उत्थे आबादी का नामो निशान कोई ना सी लेकिन उत्थे इस्माइल अलैहिस्सलाम दी बरकत नाल अखां ते वह आहिस्ता आहिस्ता आबादी दे अंदर शहर दे अंदर मक्का बदलना शुरू हो गया इस्माइल अलैहिस्सलाम दी ऐन चढ़दी जवानी कुर्बानी चो कामयाब हुण वो भी वक्त आ गया जो जवान होए ना तो सोने बड़े सन मैं आसान करके आखा सोने होन भी क्यों ना इस्माइल अलैहिस्सलाम दी लड़ी दे विच मेरे कमली वाले आका तशरीफ लेके आए वो सोने होन भी क्यों ना उत्थे जिहड़ी आबादी आई उन्हां कबीले वालियां ने क्या बीबी हाजरा अगर तुसी इजाजत दवो तुहाडा इस्माइल जवान ते साडियां बेटियां भी जवान ने जी आखो तो असी एक अपनी बेटी का इस्माइल दे नाल निकाह कर देने शादी कर देने इस्माइल अलैहिस्सलाम दे नाल शादी हो गई इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार का बड़ा शौक सी अब शिकार करन जांदे तो जो पकाना होंदा शिकार तो लेके आते सन इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार करन जांदे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दिल दे अंदर पुत्र दी तड़प मुहब्बत प्यार ने गलबा दिता ते बीबी सायरा को इजाजत ली ते बीबी सायरा ने सख्त कानून रखे है जाना मिलो लेकिन सवारी तो थले नहीं उतरना जमीन तक कदम नहीं रखना सवारी ते बैठ के मिल के ते वापस आ जाओ इब्राहिम अलैहिस्सलाम उतो टुरना शुरू किया बीबी सारा ने इजाजत दी ते बीबी हाजरा वाल इस्माइल वाल इब्राहिम दा सफर शुरू हो गया इधरों आप दी शादी हो गई जेड़े वेले हजरत इस्माइल दी शादी हो गई है इस्माइल अलैहिस्सलाम दी शादी हो गई इब्राहिम सवारी ते टुरे टुरे आ गई आके इस्माइल दे घर वाले आ गई दरवाजे ते दस्तक दी इस्माइल अलैहिस्सलाम दी बीवी ने दरवाजा खोले आई इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना तारफ नहीं करवाया और जेड़े वेले इब्राहिम आ गई पुछदे ने तेरा गुजारा किवें हो रहा है पुछदे ने घर दा निजाम किवें चल रहा है इब्राहिम इस्माइल दी बीवी ने पुछदे नहीं क्या तू इस घर विच खुश भी है कि नहीं है उन्हां ते अपनी नबूवत दी निगाह दे नाल वेख लिया है इस्माइल अलैहिस्सलाम दी बीवी बोल के आखदी है घर विच भुखा बड़ियां आने घर दा निजाम भी नहीं सही चलदा इस्माइल शिकार करन जांदे नहीं पित भुखा दे फाके आ जांदे नहीं कदे खान नूं लभ जांदा कदे नहीं लभदा आसान करके आखां उन्हां ने ना शुक्रिया कीतियां नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे नहीं मैं चला वां जिदे तेरा खामद इस्माइल शिकार तो वापस आवे ओनू ही आखी अपने घर दी दहलीज बदल ले तेरे घर दी दहलीज सही नहीं ए नबियां वाली दहलीज कोई नहीं इस्माइल आगे तो इब्राहिम चले गई आपने वेखिया घर विच नूर बड़ा घर विच नबूवत वाला नूर बड़ा है इस्माइल कहंदे ने अज खैर घर विच रौनक बड़ी है आप दी बीवी बोल के कहंदियां ने एक सोना जिहा आया सी उन्हें घर दे हालात पूछे मैं सारे हालात दसे नहीं उन्हां ने आख्या तुसी किदों आना है ते मैं दसिया तुसी शिकार करन गए आओ ओ कहंदे ने सलाम दई इस्माइल नूं ते आखी घर दी दहलीज बदल ले नबियां वाली दहलीज कोई नहीं आ फरमांदे ने ओ मेरा बाबा इब्राहिम सी ओ मैनू पैगाम दे के गए नहीं उन्हां सामने तो ना शुक्री कीती ते ना शुक्री वाले नबी नहीं हुंदे नबी ते साबर शाकर ही हुंदे नहीं आपने अपनी बीवी तो अलहदगी कर ली तलाक दे दी जेड़े वेले दूसरी शादी हो गई इब्राहिम फिर उसे तरह आए नहीं दरवाजे ते दस्तक दी आप दी बीवी ने दरवाजा खोले आई ते चेहरे ते निगाह पई ते वेख आखरी ते बड़ा ही सोहना है
اے دے بڑا ہی سونا ہے آپ دی بی بی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خوش آمدید کیا ہے آکھیا بڑے لمبا سفر کر گیا ہے آؤ سواری تو تھلے اتر جاؤ کھانا بھی کھلانی آؤ پین واسے پانی میں دے دینی تھکے آئے سر وچ دوڑ پہ گئی ہے میں تھوڑا سر بھی دو دینی ابراہیم کہندے نے سواری تو تھلے نہیں آنا آپ فرماتے نے تیرے گھر دا گزارا کی میں ہو رہا ہے آپ دی بی بی آنکھ دیئے سونے گھر دا بڑا سونا گزارا ہو رہا ہے او دا جنہ شکر ادا کریے انہا تھوڑا ہے او جو دیندہ ہے دا شکر ادا کر کے اسی کھا لینے تے گھر وچ برکتیں بڑیاں ہونے گھر وچ رونقیں بڑیاں ہونے رب دی بڑی رحمت ہے آپ فرماندے نے تیرے خامد کتھے گئے نہیں آپ دی بیوی بول کے آنکھ دیئے شکار کرن گئے نے آؤ بیٹھ جاؤ نہ دا انتظار کر لو شکار کر کے آن گے روٹی بنا کے تھانو بھی کھلا دے مانگی اور میرا خامد بڑا ہی چنگا ہے شکار کر کے میں نو گوشت کھلاندہ ہے کہ آپ نے فرمایا میں تر چلے آوا اپنے خامد اسماعیل میرا سلام بھی کہنا ہی نالے کہنے دلید بڑی چنگی ہے انہوں بدلنا کوئی نہیں پتہ چلیا نبی اون دینے جڑے صبر بھی کر دینے تے صبر کرنے والیاں نو پسند بھی کر دے فرمایا جڑا صبر نہیں کردا او نبی دے نال نہیں فرمایا اے چوکڑ نہیں صحیح انہوں اپنے تو دور کرو تو جن نے صبر کیتا فرمایا انہوں چھڑی نا ایک ہی اصل چوکھٹ دی ایک ہی اصل چوکھٹ ہے حضرات گرامی ان توجہ رکھے آجے ابراہیم علیہ السلام اس طرح اسماعیل علیہ السلام دو میں پاپ تے پتران دا بڑا پیار بڑی محبت بڑا پیار وہ بھی وقت آ گیا اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے نے رب والو حکم ملیا ابراہیم نو کہ جاؤ جا کے میرا گھر کعبہ تعمیر کرو جا کے میرا گھر کعبہ تعمیر کرو ان کعبے دی تیاری شروع ہون لگی ابراہیم ٹوڑے ٹوڑے آگے پتر دے کول آگے پتر نو آخر نے پترا من رب والو حکم ملیا ہے کہ کعبہ تعمیر کرو تے کعبہ تعمیر کرنا ہے تے آ میرے نال اللہ دا گھر بنائیے ابراہیم بھی ٹوڑے جا رہے تھے اسماعیل بھی ٹوڑے جا رہے انہوں پتہ نہیں چلتا کہ گھر کتھے بنائیے میں کتاب دے اندر پڑھی اسا تقریباً چوتھی مرتبہ تو بعد یا چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل علیہ السلام طوفان نوح تو بعد آپ نے کعبے دی تعمیر کی تھی جو تو کعبے دی تعمیر ہون لگی ہے عرض کی تھی یا اللہ کس حصے دے کس خطے دے کعبہ بنانا ہے سانو نہیں سمجھ آ رہی کتنے تیرا گھر بنائیے اللہ نے فرمایا اے ابراہیم انہوں اتھے دو روایتاں مل دیا نے دو میں پڑھیاں ایک دے اندر کے فرشتہ آیا انہیں ہوا دا انج دا جنکا ماریا کہ اتنا ہوا والی جگہ تے نشان لگ گیا دوسری روایت دے اندر لکھے آئے کہ آسمان تو بادل ٹکڑا آیا تو اتنے آکے اس حصے مخصوص نے اپنے اپنوں جھکا کے دسیا لیکن بلعالم دونوں روایتاں مل دیا ابراہیم نو پتہ چل گیا اور جو بنیادہ سن اللہ بلو پیغام آیا ملیا ابراہیم علیہ السلام نے وہ بنیادہ نو پٹیا نیاں رکھیاں تے کعبے دی تعمیر شروع فرما دیتی ان کعبے دی تعمیر شروع کر چھڑی تے کعبہ بنائی جا رہے آپ نے جو کعبہ بنایا نا تے نانا کعبہ بنا دینا نانا رب کو دعاواں پہ مانگ دینا ہن جدو انہاں کعبہ تعمیر کرنا شروع کیتا اللہ نے انہاں دا کعبہ بنانا پیو تے پترانا بڑا ہی سونا لگا اللہ نے اس انداز نو قرآن بنا دیتا پڑھئے قرآن اچھا بولو یار اللہ دا قرآن آخدا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ابراہیم تے اسماعیل اللہ دا گھر بنا رہے ہیں
اللہ نے فرمایا تانوں یاد نہیں تساں ویکھیا نہیں اور جدوں دوویں ابراہیم تے اسماعیل کعبے دیاں بنیاداں چک رہے سن تے نال کہہ رہے سن یا اللہ تیرا گھر بنا رہی ہیں تو تو اینوں قبول فرما لے تو اینوں قبول بنا فرما لے ہن نیاں رکھنیاں شروع ہو گیا اپنے تک تے کعبے دیاں بنیاداں بنا لیاں جدوں اپنے تو اچھے والی جگہ تے گئے تو سامنے کہا جدوں مکان بنائیے تے گو کری دیئے وہ کوئی سہارا بنائی دا اچھے جان آستے تے ابراہیم تے اسماعیل نے عرض کی تھی یا اللہ تیرا گھر بنا رہے ہیں تے گو کوئی نہیں ساڑھے کو کوئی بندہ بس فرمانا جنڈوں چو ایک درخت پتھر آیا فرمایا فلان جگہ تے پہ پتھر پکڑ کے آپ دے قریب لے کے آئے انہوں اس پتھر دے ہوتے رکھیا جڑے ویلے پتھر دے ہوتے ابراہیم سوار ہو گئے نے پتھر دے سوار ہو کے ابراہیم اس کعبے دیاں بنیاداں بنا رہے نہیں ابراہیم دا جے اگے جان نو دل کردا ہے پتھر اگے ہو جاندا ہے جے ابراہیم دا دل پیچھے کردا ہے او پتھر آپے پیچھے ہو جاندا ہے ابراہیم دا جے دل چ خیال آندا ہے کہ میں تھوڑا جنہ اونچا ہونا ہے او پتھر اونچا ہو جاندا ہے جے ابراہیم دا خیال ہے میں نیما ہو جاواں او پتھر آپ نو لے کے نیچا ہو جاندا ہے او ماسی والا والیا جیسا پتھر دے ابراہیم سوار ہوئے اس پتھر نو نبی دے دل دا پتا ہے نبی دے دل دے خیال دا پتا ہے معلوم آیا ہے جب پتھر دل دیاں جاندا ہے پھر نبی بھی منبتی دیاں دل دیاں جاندا پتہ چلے آج پتھر نبی دے دل دیاں جاندا ہے نا تے نبی بھی امتی دے دل دے حال جاندا ہے نبی بھی امتی دے دل دے حال جاندا ہے ان او پتھر او دے بے کے کعبے دی تعمیر شروع ہے کعبہ بندا جا رہا جڑے ویلے کعبہ بندا جا رہا ہے ابراہیم پتھر دے کھلو کے کعبہ بنا لیا جڑے ویلے کعبہ پورا تعمیر ہو گیا ہے آسان کر کے پنجابی زبان چی آکھاں تے ابراہیم کہندے ہون گے پترا تو کانڈی وغیرہ چیزاں تو لے میں کعبے دا چکر لگا کے ویکھ لواں کعبے تے کوئی جگہ ایسی تے نہیں رہ گئی کوئی سوراخ تے نہیں رہ گیا کتے کوئی کمی تے نہیں رہ گئی اسماعیل سیڈ دینے ابراہیم پتھر دے بیٹھ گئی اس کعبے دے ارد گرد چکر لگا رہی 7 چکر لا لے 7 چکر لگان تو بعد آخد نہیں اسماعیل پترا کعبہ صحیح بن گیا ہے اللہ فرمایا ابراہیم تیرے چکر لگانے میں نو پسندی آگے نہیں تو 7 چکر لگائے نے تے قیامت تک سارے حاجیانوں جب میں چکرہ جنا پا دے ماں تے میں نو ابراہیم دا رب کون آکھے تیرے چکر لانے سانو پسند آگے نہیں قیامت تک تیری سنت نو ہاں چکر بنا دیتا ہے اے جنی دے تک چکر لاوے گا نہیں فرض ادا ہوئے گا ہی نہیں فرض عہدہ ادا ہوئے گا جیڑا کعبے دا طواف کرے گا 7 چکر لگا لے گا 7 چکر لگائے گا طواف عہدہ ہی پورا ہوئے گا ان کعبے دے تعمیر ہو گئی کعبہ بن گیا جڑے ویلے کعبہ ہون بن گیا نا تے پیو تے پترہ نے اتھے دوما نے رل کے نا اتھے رب دی بارگاہ کو جو دعاواں کیتیاں عرض کی تھی یا اللہ تیرا کر دے ایسا بنا لے آئے پہلی دعا کی تھی پہلی یا رفع ابراہیم القبائد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا اللہ تیرا گھر بنا لے آئے انہوں تو اپنی بارگاہ قبول فرما اگلی آپ نے دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام رب دی بارگاہ پھر دعا کی تھی پھر پڑھیے قرآن میں صدقے جاما تو ٹھنڈی جی سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ میرا دل کرن دے کہ میں چوکھا قرآن پڑھا لیکن جے تاں پڑھاں گا جو تُسے بھی منو سرور دو تھوڑا جنہ ابراہیم علیہ السلام رب دی بارگاہ چ دعا کی تھی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا
من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود اللہ دے کے دعا کی دیا اللہ تو انو امن والا بنا دے یا اللہ تو انو امن والا بنا دے نالی اللہ نے فرمایا ہے مقام ابراہیم نو مصلی دی جگہ بنا دیو پتہ نہیں چلدا کعبے دیاں 4 نکران اندر جدر مرضی منہ کر کے نماز پڑھو لیکن باہر نہیں سمجھ آ رہی کہ سن نکر تو کعبے وال منہ کرے امام کتھے کھلونا چاہیے ہے اللہ نے فرمایا ہے کملی والی ابراہیم دے قدم لگے دونوں مقام ابراہیم بنایا ہے تے جتھے ابراہیم دے قدم لگے انہوں مصلی دی جگہ تسی بنا انہوں مصلی دی جگہ تسی بنا دیا اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تا اسماعیل میرے گھر نو خوب پاک کر دیا میرے بندیاں نے اتھے آکے کسے نے طواف کرنا ہے کسے نے اعتکاف کرنا ہے کسے نے عمرہ کرنا ہے کسے نے سجدہ کرنا ہے کسے نے رکوع کرنا ہے میں نو سارے سچی دسیا دے اللہ دا گھر ہوئے بنان والا حکم دین والا رب ہوئے بنان والا ابراہیم نبی ہوئے عالب کرنا والا اسماعیل نبی ہوئے اور جتھے کعبہ ہوئے پاک نبی رکھن گے اور گھر کنہ کو پاک ہویا ہوئے او گھر کنہ کو پاک ہویا ہوئے گا جنہوں نبی پاک فرما دیں پتہ چلے آئیں اللہ دے گھر دی صفائی کرنی چاہیے دی اللہ دا گھر پاک رکھنا چاہیے دی حدیث پاک دا مفہوم دسان میرے نبی نے فرمایا جدو تسی اللہ دے گھر دی کسانو صفائی کر دیا بیکھائیں اللہ دے گھر نو صاف کر دیا بیکھائیں تے پھر اکھاں بند کر کے او دا ایمان دے تسی گارنٹی دے دیا میرے نبی دی حدیث پاک دا مفہوم جدو صفائی کر دیا اللہ دے گھر دی کسانو بیکھو نا او دا ایمان دی گارنٹی دے دیا میرے نبی نے فرمایا جڑا اللہ دا گھر صاف کرے اے جڑا کوڑا ہوندہ نا کوڑا نبی پاک نے فرمایا جدو صفائی کرتا ہے ایک کوڑا قیامت دال دن حق محرم حوران دا بن جاوے گا حوران دا حق محرم بن جاوے گا کوڑا جدو اتھے حوران نکاح ہوئے گا نا حوران ملن گیاں ایتھے دنیا دا پیسے دائی دینے قیامت دال دن جڑے مسجد صفائی کر دینے نا وہ پیسیاں دی بجائے اے رب دے کار دا کوڑا ہی پیش کر دیں گے نبی پاک دے دور اقدس سے اندر ایک عورت ہے اللہ دے گھر دی بڑی سونی صفائی کر دیئے ایک دن ایسا آیا کہ وہ وصال کر گئی فوت ہو گئی دنیا تو دا وصال ہو گیا اور جو دنیا تو چلے گئی تے نبی پاک نے ویکھیا وہ آ نہیں رہی راتوں رات صحابہ نے جنازہ پڑھ کے دفنا دیتا میرے نبی نے فرمایا صحابہ وہ عورت کتھے بے جڑی صفائی کرنا آمدی سی صحابہ دیکھتی سونیا وہ انج رات نو دا وصال ہو گیا تو سونے اسے ان دفنا دیتا ہے او دا جنازہ پڑھ دیتا ہے انہوں قبر چ اتار دیتا ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں کیوں نہیں دسا یا رسول اللہ رات وقت سی اسی چاہے کہ تھوڑی بارکہ کتے گستاخی نہ ہو جاوے میرے نبی نے فرمایا آج تو بعد کوئی بھی کام میں نے ضرور دسیا کرو نبی پاک نے فرمایا چلو منو دی قبر تے لے جاؤ سرکار دی قبر تے جا کے نماز پڑھی دعا کی تھی نبی پاک نے نا آکھیا صحابہ جن جنتی ویکھنے نا وہ اس قبر نو ویکھ لے میرے نبی نے فرمایا جڑا اللہ دے گھر کی صفائی کردا ہے وہ ایمان والا بھی ہوندا تے جنتی بھی ہوندا ہے تو پتہ چلیا کہ اللہ دے گھر دی صفائی اللہ نے نبیاں کو لمی کروائی ہے ان کے انہوں آکے نو پاک کرو طاہر کرو پاک کرو تے پاک نبیاں نے کیتا اتھے میرے کملی والے آقا نے گارنٹی دے دیتی فرمایا اللہ دے گھر نو پاک کرو ایمان دی گارنٹی مل جاوے گی او دے ایمان دی گارنٹی مل جاوے گی
हज़रात गिरामी हुण अल्लाह ने फरमाया काबा पाक करो। अल्लाह ने फरमाया इनू अमन वाली जगह बना दे। अमन वाली जगह की दुआ की या अल्लाह इस काबे नू अमन वाली जगह बना। लेकिन तवज्जो रखे आजे अमन वाली जगह बना। अमन वाली जगह तो मुराद यह है कि उत्थे कोई लड़ाई झगड़ा कोई फसाद नहीं करना। हदीसां दे अंदर इत्थों तक आंदा है किताबां दे अंदर लिखा है को इंज दा अमन वाली जगह है काबा। अगर हिरन दे पीछे शेर या कोई भेड़िया लगा होवे तो वो दौड़ते दौड़ते इस काबे की हदूद विच हिरन आ जाए। अगर शेर या भेड़िया भी दाखिल हो जाए वो फिर कट्ठे भी फिरते होंगे। उन्होंने रब का इंज का हुक्म एक दूजे वाल ध्यान नहीं करेंगे। उन्होंने शिकार करना ही भुल जाएगा। अल्लाह के हबीब अल्लाह के खलीलुल्लाह ने सलाम ने दुआ की थी। अल्लाह ने इन्हू अमन वाला शहर बना दिता। अमन वाला शहर बना दिता। हज़रात गिरामी इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी या अल्लाह व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिन वरज़ुक़ अहलहु मिनस समरात। या अल्लाह इत्थों दे रहने वालियां नू फलों दा रिज़्क़ भी अता फरमा। तुसां वेखिया साडे पाकिस्तान दे अंदर जिस फल दा मौसम होवे ना उही फल मिलदा। दूसरे मौसम के अंदर दूसरा फल नहीं मिलता। जिदा मौसम है उही फल मिलना, जिदा नहीं मौसम है वो फल नहीं मिलना। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है जेडे लोग काबा वेख के आए ने ना एक काबे होके आए ने उन्होंने पूछो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ इंज दी रब ने कबूल फरमाई है। तुसी काबे जाओ जिदों जाओ जेड़े वेले जाओ जिदों मर्जी जाओ तुहानू काबे दे विचों मक्के दे विचों ताज़ा फल मिलेगा। तो हर एक फल का रब तुहानू अता फरमावेगा। उत्थे जाके तुहानू इंज नहीं महसूस होगा कि यार एडा सोहना ये रिज़क एडा सोहना फल है ये गैर मौसम है बगैर मौसम है। ना ना तुहानू वेख के इंज लगेगा जिवें ये असल मौसम का फल लैके आए हैं। और उत्थे तुसी वेख लो कि जो दोस्त मक्के हो के इन्होंने पूछो मक्के दे अंदर फलों के इंज दे बाग नहीं है। लेकिन अल्लाह ने इब्राहीम की दुआ कबूल की थी। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा के उत्थे फलों का रिज़्क़ भी अता फरमाया। उत्थे फलों का रिज़्क़ भी अल्लाह ने अता फरमाया। हज़रात गिरामी तवज्जो रखे आजे हुण जो अमन की भी दुआ कर लई काबा मुसल्ले वाली जगह ते भी पत्ता खी तो अल्लाह ने बनवा दिता। फल भी आ गए पाक भी हो गया कबूलियत भी दुआ करा ली सारा कुछ हो गया। हुण एंड ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की थी। वो दुआ पता की है मैं जो अपने वालिद गिरामी किबला वकाबा मुफ्ती गुलतार अहमद नक्शबंदी साहिब आप देखो जो दर्शन निज़ामी का पढ़ रहा सन आप इतने एक जुमला बोलते होंगे सन। आप फरमाते सन आ हुण तुहानू कुरान दे विचों इब्राहीम दा मिलाद सुनाइए। तुसीं बोले नहीं सुभान अल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा कमली वाले आका दा मिलाद पढ़ना और जिवें उन्होंने मिलाद पढ़िया अल्लाह ने उस मिलाद नू कुरान बनाया। पढ़िए कुरान जो बोलो सुभान अल्लाह। दे खुदी नू सत्ते खैर होंदियां उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजूर दा मिलाद पढ़दे ने कमली वाले आख्या दा मिलाद पढ़दे ने ते की आखदे ने रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। इब्राहीम ने दुआ की दिया अल्लाह इथे अपना ओ नबी भेज दे ओ नबी भेज दे जिदा वादा साढ़े कोलों आलमे अरवाह च ले आई। या अल्लाह अपना रसूल भेज दे जेड़ा इन्हां दे विचों ही आ जावे इन्हां दे विचों आके इन्हां नूं आयतां भी सुना देवे इन्हां नूं किताब दा इल्म देवे इन्हां नूं पाक भी कर दे। इब्राहीम दुआ कर दे नहीं मेरे नबी दी हदीस पाक सुनो। इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह आप लिख देने मेरे कमली वाले आका ने फरमाया मैनू रब ने उदे ही बना दिता सी आदम
सलाम आप दा खमीर भी नसी तैयार होया आसान करके आखा मेरे नबी ने फरमाया मैं इब्राहिम दी दुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हां दी बिशारत ते अपनी मां दे उस ख्वाब दी तबीर जेड़ा ख्वाब मेरी मां ने वेखिया सी फिर इंज दा रोशन होया जदों मेरी वलादत होई है मलक शाम दे सारे महल्ला दा मेरे नूर नाल रोशन हो गए हुण बोलो सुभान अल्लाह इब्राहिम दुआ के रब्बना वबअस फीहिम रसूला या अल्लाह और रसूल नूं भेज दे फिर कावारियत की गल नहीं अपने इश्क की गल करन लगा सच्चे दोस्तों उस भी मिलाद मना के हजूर दियां गल्लां करके ये नहीं कहंदा कमली वाले आ जा असीं ते हजूर दा जिक्र ही करने ना ते नबियां ने भी हजूर दा जिक्र किया ते मेरे नबी दी हदीस पाक फरमाया मैं इब्राहिम दी दुआ वां ईसा अलैहिस्सलाम दी बशारत आ अपनी मां दे उस ख्वाब दी ताबीर आ जेड़ा ख्वाब मेरी मां आमिना ने वेखिया सी मैं ओदी ताबीर आ ते मेरा वजदान कहंदा इब्राहिम कहंदे आउण गई हजूर दे इश्क विच कहंदे आउण गई ए याद तेरी दा मदीवा वालिया ए याद तेरी दा मदीवा अच्छा जिदा दिल कर देना कि हजूर मेरे घर तशरीफ लेके आन ते करम कर देन मैं दुआ करना या अल्लाह तेरे इस इब्राहिम ते इस्माइल दोवां नबियां ने काबे दे सामने बह के दुआ की या अल्लाह रसूल भेज दे असी वो सुन्नत अदा करदे ते कुरान पढ़दे कहने या अल्लाह तू उसे वल अपना जो रसूल भेज दे जेड़ा हजूर दी याद दा इश्क लैके दीवा बाल के बैठा दिल विच वो तांग लैके बैठा है अज इंज हाथ करके जेड़ा उच्ची आवाज ना पढ़े अज वो खाली झोली नूं भर दे या अल्लाह ज रात नूं अख लगे हजूर दी ज़ियारत नसीब हो जाए ते मिल के मेरे नाल पढ़ो याद तेरी दा मदीवा याद तेरी दा मदीवा बालिया याद तेरी दा अपनी आवाज वेखो तो मेरी वेखो मिल के आखो याद तेरी दा मदीवा याद तेरी दा याद तेरी दा मदीवा ए बालिया आशिक आखदा है हुण आवी जा वल्लैल ज़ुल्फा हुण आवी जा वल्लैल ज़ुल्फा आवी जा वल्लैल ज़ुल्फा आवी जा मिल के सारे पढ़ो आवी जा आवी आवी नाचर लावी जान तेरे तो वारी तू जान ईमान दिले दा तो तब मैं किस कारी आवी जा वल्लैल ज़ुल्फा आवी जा देखो आजा गुलाम फरीद जो हजूर दे इश्क विच हजूर दे इश्क ने जोश मारिया अब छाते उत्ते चढ़ गए ने मदीने वाल मुंह करके आख देने आ मैं दा डोला करा बैठदारी आ मैं दा डोला करा बैठदारी मैं मुकदी मुकावा तुझ ते मैं हारी आ मैं
دا ڈولا کراں بیٹھ زاری اسماعیل تے ابراہیم دوواں نے اتھے دعا کی تھی یا اللہ اس نبی نو بھیج دے اس نبی نو بھیج دے لو بھی وہ بھی وقت آ گیا کعبہ تعبیر مکمل تیار کعبے دی تعمیر مکمل کر چھوڑی دوواں نبیاں نے وہ کعبہ کڈا کو سونا تیار ہوئے گا جنہوں تیار کرنے والے تے پاک کرنے والے اللہ دے نبی ہوں تیار کرنے والے اللہ دے نبی ہوں حضرات گرامی توجہ رکھے آجے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے والا جا رہے اللہ نے ایک کو پتر دیتا بڑھے بارے وہ بھی وقت آیا کہ فرشتے ٹورے ٹورے آپ دی بارگاہ آئے گھر آکے نا مہمان بن کے بیٹھ گئے انسانی شکل سے ابراہیم علیہ السلام نے گائے یا بکری کوئی وزیبہ کی تھی او دا سادن بنایا روٹی بنا کو نا سامنے تیار کر کے رکھ چھڑی جو تو سامنے آگے ابراہیم کہتے نے کھاؤ او نہ کھان اس وقت دے اندر ایک ریت ایک رواج ایک گل دا پتہ چل جاندہ سی کہ اگر کسی دے کول کوئی دشمن آ کے بیوے تھے او دے گھر وچ کھانا نہ سی کھاندا اگر جڑا کھانا کھا لوے تو پتہ چل جاندہ سی کہ اے دشمن نہیں اگر جڑا نہ کھاوے تو پتہ چل جاندہ سی کہ دشمن ہے انہیں ساڑھے گھر وچ کھانا نہیں کھانا ابراہیم ڈر گئے یہ پتہ نہیں کون نے ابراہیم کہنے نے کھاندے نہیں تو فرشتے بولو کیا کہتے ہیں اسی کھان تو پاک اسی یہ نہیں کھاندے بولو کیا کہتے اسی کون ہو انہاں حضرت ابراہیم تو فرشتے آپ پچھے گلاں بے کر دینے بی بی سائرہ چھپ کے پہیاں سن دی جانے اور بھی وقت آگے ان بی بی جان کی تو چھپ کے سنن نہیں نا تو فرشتے نے بول کے آخر نے کھاندے نہیں کہندے اسی کھان تو پاکا اسی تو بلکہ تو انہیں خوشخبری دینا ہے خوشخبری دینا آئے ہیں ابراہیم کہنے نے کہا دی خوشخبری دینا آئے ہو فرشتے بول کے آخر نے تسی تانوں خوشخبری دینا آئے ہیں رب تانوں ایک پتر عطا فرمائے گا او دا نا اسحاق ہوئے گا اگو جڑا انہوں رب پتر عطا فرمائے گا او دا نا یعقوب ہوئے گا تانوں رب پتر عطا فرمائے گا ابراہیم کہنے نے میں تے بڑھا ماں تے بی بی جان بول کے آخری جی میں تنزی انداز یا تعجب دے انداز حیران ہو کے بندہ کہندہ ہے تے بی بی جان حیران ہو کے آخری ہیں ہاں میں تے بڑھی ہو گئی ہیں بانج ہو گئی ہیں تے بڑھے بارے مینوں رب نے پتر دینا ہے رب کی میں پتر دے گا مینوں یہ مینوں نہیں پتر مل سکتا کنج دی گل کیتی ہے جڑے ویلے آپ نے انی گل کیتی ہے فرشتیاں دے کناں میں آپ دی آواز پہ گئی فرشتے آپ نو لے کے آپ دے ویڑے میں آ گئی آپ دے ویڑے میں ایک درخت ہے اس درخت دے نال ایک چھٹی لگی ہے او سوٹی سکی ہوئی ہے او ہری کوئی نہیں اللہ فرمایا ابراہیم اس سوٹی والے بیکھو آپ نے سوٹی والے بیکھے آئی اچانک سکی ہے سوٹی سبز ہو گئی ہے اللہ فرمایا جے اسی سکی ہوئی سوٹی نو سبد کر سکنے جے اسی بڑھے بارے اولاد بھی دے سکنے جے اسی سکی ہوئی سوٹی نو خشک کر سکنے نا سبد کر سکنے اے اسی بڑھے بارے اولاد بھی دے سکنے انہوں بولو زبان اللہ اسی جے اس خشک نو سبد کر سکنے ہیں تو بڑھے بارے اولاد بھی دے سکنے تو معلوم ہویا کہ او دے کولو امید رکھنی چاہیے دیئے او دے کولو امید رکھنی چاہیے دیئے رب اولاد ضرور عطا فرماندہ ہے دعا ہے کہ جڑے بے اولاد نے اللہ انہوں اولاد نورین عطا فرمائے لو بھی توجہ رکھے جد نال میں چند گلہ سنا کے نا بس تقریر ختم کر رہا ماں ابراہیم علیہ السلام دے سمودوں سمیٹ رہا ماں ایک باری مل کے بولو ذرا سبحان اللہ اللہ نے آپ نو حضرت اسحاق علیہ السلام پتر عطا فرمایا اسحاق علیہ السلام آپ نو رب نے پتر عطا فرمایا آپ نے رب دا شکر ادا کیتا اللہ نے وہ بھی قرآن بنایا پھر پڑھئے قرآن اچھا بولو سبحان اللہ نہیں سارے نہیں بولے سارے مل کے بولو سبحان اللہ اللہ دا قرآن آخدہ ہے ابراہیم علیہ السلام رب دا شکر ادا کر دے نہیں آخد نے الحمدللہ الذی وحب لی علی الکبر اسماعیل
इस्माईल व आप आखते ने तमाम तरीफा उस रब वास्ते ने। मैं ओदा शुक्र अदा करना जिन्हें मैनू बुढ़े बारे दो पुत्र अदा फरमाए, एक दा नाम इस्माईल है एक दा नाम इसहाक है। रब ने मैनू दो पुत्र बुढ़े बारे अता फरमाए। हज़रात गिरामी हुण इस्माईल आए ना तो सोहने वो भी बड़े सन, सोहने दे भी बड़े सन। किताब के अंदर लिखा है इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इन दो प्यो पुत्रां दी शक्ल इन्नी मिलती है लोगों को समझ नहीं आती कि इसहाक केड़ा है ते इब्राहीम केड़ा है। याद रखिया जे उस वक्त के अंदर बुढ़ापे वाले चिट्टे वाल नहीं होंगे, वाल हर वक्त काले ही रहते सन। हुण पुत्र जवान होया ते किसी को समझ ना आवे इसहाक केड़ा है ते इब्राहीम केड़ा है। दुआ की ते या अल्लाह तुम खेड़ा कोई फरमान है इंजदा, रात में इब्राहीम सुते ते रातों रात बुढ़ापे में चिट्टे वाल सारे हो गए, चिट्टे वाल हो गए। मालूम होया कि हुण जिहड़ा ज्यादा उम्र वाला उहदे वाल चिट्टे होण करनगे, जिहदी उम्र थोड़ी जवानी विच है उहदे वाल काले होणगे। और पहला वो इंसान है जिन्हां दे वाल सब तो पहला चिट्टे हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेशुमार चीज़ां उन्हां तो चलियां ने, बेशुमार चीज़ां उन्हां तो इजादात हुई ने। वो भी वक्त आ गया, बस आखिरी गल तकरीर खत्म करिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप दा विसाल का वक्त करीब आ गया। अल्लाह वालों पैगाम इस्राइल मलकुल मौत आए, आके आख्या ऐ इब्राहीम रब वालों पैगाम आया है थोड़े जान निकालना आया। आपने फरमाया जा इज़राइल मेरा रा के रब नूं पैगाम दे दे, जाके रब नूं मेरा पैगाम दे दे। आप बोल के आखत ने इज़राइल रब नूं मेरा पैगाम देना अर्ज करनी या अल्लाह तेरा यार खलील तेरा नबी कहंदा है कदे यार ने यार नूं भी मारिया है, कदे यार ने यार दी जान भी कदे कड्डी है। अल्लाह ने जो इतनी गल सुनी अगों फरमाया इज़राइल जा साडा भी पैगाम लै जा, जा जाके आख दे दस इब्राहीम कदे यार ने यार दी मुलाकात इनकार कीती है। जे यार ने यार नूं कदे नहीं मारिया ते ए दस कदे यार ने यार दी मुलाकात भी कदे ना कीती है। यार होवे ते मुलाकात होवे ते यारां दे तंग आई ओ बड़ियां ज्यादा हुंदियां ने यार नूं मिलण वास्ते। ते आख्या जे रब ने मुलाकात करनी है ते बोल के आखदे ने ऐ इज़राइल मेरी जान निकाल है। फिर ए तो बड़ी खुशी कोई नहीं, ए तो बड़ी खुशी कोई नहीं, मेरी यार दे नाल मुलाकात होवेगी, मेरी यार दे नाल मुलाकात होवेगी। मौत मौत विच फर्क है, कोई मरदा है ते कब्र दे विच जामन तो पहला मैयत कहंदी है मैनूं कब्र वाल ना लैके जाओ, और डरदी हुंदी है। कई मस्जिदां ऐसी होंदियां ने कहंदियां देर ना करो मैनूं जल्दी कब्र च लैके जाओ, आसान करा। कई मरण तो डरदे ने ते कई मरण वास्ते मरदे ने, कई मरण वास्ते मरदे ने किते साडी जान निकल जाए क्यों मरदे ने। अल्लाह दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दे आशिक बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दा वक्त नज़ा आ गया है, जेड़े वेले आखिरी वेला आ गया है ते हज़रत बिलाल चेहरे ते मुस्कुराहट रखी है। अचानक थोड़ा जिन्ना फाका हो गया है, बीवी पूछ के आखदी है तुसी मुस्कुरा क्यों रहे सो? बिलाल हबशी कहंदे नहीं मैं मुस्कुरा जो मेरी जान निकलेगी तो सीधा जाके कमली वाले नु मिला, जो मेरी जान निकलेगी जाके यार नु मिलांगा। तो मुस्कुराना ता कहना कई मरण मरण विच फर्क है, कई मरदे ने ते मुल नहीं पैंदा ते कई मरदे ने ते मुल पै जांदा है।